أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. أستغفر الله العظيم ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرتنا رسول الله محمد بن عبد الله وأنصار رسول الله والمهاجرين مع رسول الله، ثم إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، ثم إلى روح سيدنا الفقيه المقدم محمد علي بعلوي، وإلى صاحب المولد العزب وجميع أهل سند إليه ومن انتسب إليه وصولهم وفروعهم وتلامذتهم أجمعين، لأن الله تعالى الكريم الرحمن الرحيم المنان يتغشاهم من رحمته والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ويعين علينا وعلى أولادنا وذرياتنا أجمعين وأزواجنا وأهل بيوتنا ووالدينا وأمهاتنا وأهل قريتنا وبلادنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا لمن حضر في هذا المجلس من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفخاتهم ولحظاتهم ورماتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يرزقنا محبتهم ويطوفا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم من غير سابقة عذاب ولا حساب، بنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلح الجسد والروح وتوبة النصوح والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة، وأن الله يمننا بالشفاء واللطف لنا خاصة ولإخواننا المؤمنين عامة، ويرزقنا صحة في تقوى طول عمر بحسن عمل ورزقا حلالا واسعا رضا مباركا فيه عليه كلمة الدين والإخلاص والصدق واليقين، وأن الله يقضي حاجاتنا وينور قلوبنا وخواتمنا مع التقى والهدى والعفاف والموت على دين الإسلام والإيمان إلى محنة ولا امتحان حق سيدي ولد حدنان وبكل ذات صالحة على ما نرمي شيخنا بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه
صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أحلى الوراء منطقا وأصداق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واصل وسهل ما قد تعوق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وامسح من الخير كل مخلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم السلام على الملائكة سيدنا الأنبياء
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد أوجد من نوره نورا بعم الهدى سبق العوالم في الوجود بأسرها والقلم منه في الحقيقة مبتدا عني بذلك النور من ساد الورى وسكت على سلخ الشريفة محددا المصطفى خير الخلائق من سما وعلى على فرق السيادة سددا صلى عليه مسلما مولاه مع آل له وصحب ما نجم بدا هو رحمة للعالمين هو رحمة للعالمين ونعمة فاضت على كل البرية بالندى هذا وارجو الله من إفضاله عونا على نصمين مولد أحمد خيط عسى الأرواح عند سماعه وتقلد الأسماء ضرا مبدلا. يا رب اغفر بالصلاة ذريعه وأقم على سلامك سرمدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اعلم بأن الله قدر سابقا تقويمه وجناب المفردا إذ قال جل لقوة من نوري قوني بقدرتنا الحبيب محمدا هو الحبيب المجتبى قدما كما قد سعد بالدليل واصلا عليه في الأسل النبوة افرضا ولنا بالمولى المعظم أسعدا وبوجهه آدم لغى هذا النور إذ خرت ملائكة المهيمن سجدا ولسائر الأصلاب منهم منقر حتى استقر بوالديه وأبدا وحمل الإله من الصفات وصوله وعلوا به شرفا نثيرا أمجدا ولوالديه رب قد أحيا كما قد جاء هذا في الحديث وأيدا قد آمن حقا به فاستوجبا كل النجاة وبالجنان تخلدا فهما يقينا ناجيان ومن يقوم بخلافنا كل سبيل وأبعدا كذا جميع صليما وهم دار النعيم كما رواه من اهتدى. من كان عبد الله كافا سيدا وبعبد مطلب أخوه قد ضعي
وهو ابن حشيم الجواد المقتدى عن ابن عبد مناف من ينتمي لقصي بن كلاب مجل الصدى وهو ابن مرة رجل كعبهم الذي لنؤيهم نصب بغالب عدا ذاك ابن فير من أبوه مالك قد كان حسنا الأنام ومحضنا السيد ابن النضر مكرم عصره من بالنظارة والجمال تفردا هذا هو ابن قنانة بن خزيمة من بالفخار سما وفاق الفرقدا وهو ابن مدركة ابن إلياس الذي في صلبه سمع النبي موحدا يؤسى إلى مضر وابن نزارهم أحني بابن معد من مرشدا وهو ابن عدنان الإمام منتقى للذبيب انتساب نقدا هذا هو النسب الذي اتفقوا عليه ومن يخف من بعده خالقه اعتدى وإليه قد كان المشفع ينتهي ويكلم النساب مع معددا وهو الذي فرض علينا حفظه وكذاك كل مخلف قد وحدا أكرم به نسبا بإقرار نظامه أولى مفاخر الوجود تحمدا سامنة الرضا من له ولا بي أما الغنى وتعبدا حملتني جوهري الشريف وما شكت قلال ولا ولم يكون المدى وهواتف الرحمن قد حتفت بها وبسائر الأقوال قد سمع النداء وتقول يا بشرى قد نلت المنى وحملت خير المرسلين الأمجدا صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الحمل المعظم فتحت جنات فردوس وطابت مولدا والملك والملكوت فيها عطرا والأنس وفا والسرور تجددا وبحالها قد عم خص في الورى من بعد جدب للبنية أجحدا وتباشرت بالشرق والغرب الوحوش وبالصفا طير المسرة غردا وحيل شرق أصوات أصنامها منقوسة وحوالها لن يجحدا وبعام فتح لقبوا دنوامد كم من فتوحات ميلا تحدا وجميع أحبار نوت أخباره مسابها وجه الزمان تورنا وتقول حانا دور بدر سعد من أفق العلا لنرى الحبيب ونصعدا في عمي كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا مرشدا في عمي كل النساء كرامة للمصطفى حملت ذكورا مرشدا في عمي كل النساء كرامة للمصطفى حملت نقولا مرشدا ولكم به صارت عجائب جمة عما لقد ضاق النطاق
وتعرجت أرجاء هذا القول من نفحته وبدا الحمور مجددا وتنفست أطوار الصبح تراعيه حتى غدا الليل الضلال مبددا لأمي في الطوق جاءت مريم وكذا كاسية التي منحت هداها
وأتى من الفردوس نور معهما ليكون تعنيسا وتوددا فهناك قد جاء المخاض فابرزت شمس الهدى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم
ولذكر مولده يسن قيامنا أدبا لدى أهل العلوم تركدا وبأكمل الأوصاف جاء نبينا وبدا يعلم ساجدا متعبدا إطلاق مخمونا نظيفا طيبا مقوى سر بل قحيلا نقيدا وإلى السماوات العالية رافيا لشريف رأس مثل ما رفع اليدا وله الملائك شمتت معطاسه من بعد ما حمد الإله ومجدا كم من خوارق يوم مولده بآخر أسس دين قويم وشيدا من ذلك النور الذي شمل الورى وازداد عن الشام منه توقدا وخمود نيران لفريس التي من ألف عام أوقدت لم تخمدا وقد السماوات لا حفظت من كل شيطان رقاء متمردا وسماوات فاضت وقالت ساوة وبدع عوان لكسرى مددا وبمكة قد كان مولده الذي أحيا القلوب فحب هذا مولدا وبثاني عشر الربيع أول في اليوم اثنين مفخم ذي الجدا وبعام فيل صح ذاك كما أتى وروى الثقات بالحديث معضدا وبسابع الميلاد عظم جده وأجاد فيه فكان عيدا مشهدا وبأشرف الأسماء وهو محمد سماه راجي ربه أن يحمدا وله إله الخلق حقق ما رجاه بخير محمود تقوم نفس الفداء وأدم عليه السلام ذلك سردا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله قد كان طاع المصطفى خير الورى خلقا وخلقا مثله لن يوجدا مبيض لون قد تشرب حورة ذا قامة نضوعة سقيت ندى سهلا لخد كالسالية التي قد شرفت وعظيم رأس وجدا حقن لذل أقر وواسع فمه حوى ذرا وحسنا أوحدا وقحين طرف كان سيدنا كذا ذا جبهة عاقت هلال مرشدا وحوى حواجب دججت وتفلجت أسنانه محمر خد أوردا وإذا مشى متكفيا فكأنما ينحط من صدد على مسترشدا من حسن طاعة وجه الشمس ابتسم وبنور ضوء جبين بدر سدا ويفوق منه شدا يفوق بتمه مسكا لقيا مستطابا أجودا ويعظم الشرفاء والفضلاء ولم يكن فقيرا بل نتاه تعودا ولأمره إذا خدمة متواديا لله في دار الفناء ساخدا وسوف يرفع بل ويخسف نعله والعذر يقبله ويصفه عن عدا لله يرضى ثم يقلب إن فشت حرماته إن في عواقبها ردا وتهامه كل المذوق جلالة ولمن يراقي بالسلام قد انسدا ويماسي الأصحاب حق مساحه ولهم بنص لا يزال مسددا كم من خصائص ليس يصر جمعها وبها ختام الرسل أضحى مفردا يا من يقوم مقام الأمن منفردا للواحد الفرد يولد ولم يخلد يا من يقوم مقام الأمن منفردا
Ya
إلى حضرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كنا قد تم ما ظناكم من نصر بمولده سها متفردا فلنسأل المولى المقدس ولنقل يا من إليه المنتهى والمبتدى ندعوك يا غوث العباد بجاهه قل في الخطوب لنا معينا منجدا وعلى عوائلك الحسان فاجرنا فالقل أضحى بالجميل معودا بما نؤمل يا كريم فجد لنا فضلا وكن بالجود منك مسودا وامن بصرف النفس عن شهواتها وفك فؤادا في حواه تقيدا ومن الجرائم تب علينا ومن الجرائم تب علينا ومن الجرائم تب علينا واهدنا واغفر لكل ما جنى وتعمدا وامن بعافية لمرضانا ولطف اللطف آمن من مكارم عودا بحلية مانعا لقلوبنا ولا بأبواب المحارم يسكنا وإلى سواك فلا تقلنا وأرسلنا طه وجسم خيره وحل من قدرنا سوءا موردا وكذا بلاد المسلمين احفظ الله جمعا بالفرج القريب تأهدا وانصر إلى سلطاننا بعناية وانصر شرع الحليف ومهدا ولديننا ثبت وقوي يقيننا قيم يقين ما نحاذره غدا ونفوس من خير وراء بشبعة ونحوس في جنة عدن مقعدا إلى عبدك ناسب الفقير محمد المنشي في دار الكرامة خلدا وأدم له حسن الجوار بطيبة وارزقه سرحا سواك مجردا ولوالك في الكذا ذرية ومحسطا جميلا معبدا وشيوخه وحبة ولقارئ ونسام يصلي إليه ممجدا ولمجلهاد الخير واشمو سعيه واجعله يحد القبول ممحدا واجبه علينا وأنت وحبلنا حسن الختام فحاشا تخلف موعدا وصلاة مولانا وتسليم على أسفى شفيع للبرية قد هدى والآل والأصحاب ما حب الصبا فأمام سرتي بل أبندا يفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نية قبول السلام بكل سوء معمول حضر سيدنا ونبينا وحنا وشفينا الرسول بسر النبي وبآل النبي وبسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون وما ربك بغافل عما تعملون وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرف هذا الوجود ببعثة أكرم نبي وعز مولود سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي المقدس المحمود للشفاعة العظمى والحوض المورود عنصر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل في القرى الكريمة نوره وأضاء الكون ميلاده وبعثته وسروره وطلعت شمس الهداية والعرفان لانفلاق صبحه على كل الأكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمائل والصفات بالنور العميم والقدر العظيم والحسب الصميم والمجد الفخيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه المبين وأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال في آية أخرى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا.
Sadaqallahul azim wa sadaqa sayyiduna wa rasuluna al-amin wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Di setiap datangnya bulan Rabiul Awal, maka kita adakan peringatan Maulidir Rasul. Untuk apa diadakannya peringatan Maulidir Rasul itu? Sudah barang tentu daripada kalimat peringatan itu adalah untuk mengingat Rasulullah. Karena mengingat akan Rasulullah itu hukumnya diwajibkan bagi tiap-tiap orang yang beriman di setiap harinya. Di dalam salat Allah memerintahkan kepada kita, aqimis salata li dzikri. Tegakkanlah salat itu untuk ingat kepadaku. Tetapi di dalam salat itu juga kita diwajibkan untuk ingat kepada Rasulullah. Dalam bentuk apa kita ingat kepada Rasulullah di dalam waktu kita salat adalah di ketika kita mengucapkan salam, syahadat dan salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Ada dalam sembahyang. Ada kalau apa tuh ngarannya? Salam kepada Rasulullah. Ini syahadat bang kepada Rasulullah ada wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada di dalam kita salat. Padahal salat itu Allah sudah menegaskan, tegakkanlah salat untuk ingat kepadaku. Tetapi di dalam salat juga pun kita harus ingat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seseorang aulia Allah Subhanahu wa taala, beliau mengulang-ulangi akan salamnya kepada baginda Nabi sampai mendengar dengan telinganya sendiri jawaban daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan salamnya. Habib Ali Al-Khaliq Qasam, beliau apabila salat ketika membaca salam kepada Rasulullah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, maka dijawab oleh Rasulullah, wa alaikumussalam ya Ali wa rahmatullahi wa barakatuh. Barulah beliau meneruskan salamnya dengan membaca assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam itu apa artinya? Adalah keselamatan. Jadi kita di dalam sholat memberi salam kepada Rasulullah, Rasul menjawab salam kita. Dimanapun ujar Rasulullah, urang nang berselawat lawan unda, mahaturkan salam kepada unda. Wa ana bil Madinah wa ummati fi masyariqil ardi wa magharibiha. Unda di Madinah, umat unda di seluruh penjuru dunia. Siapapun yang berselawat dan mengucap salam daripada mereka kepada unda jawab salam mereka. Dijawab Rasulullah salam kita. Nah, di samping itu kita bila hendak turun daripada rumah, hendak turun ke pengajian, hendak turun artinya ke pasar, hendak turun berdagang, hendak turun ke kantor, hendak turun ke sekolahan, hendak mengantar anak, jangan kada ingat lawan Rasulullah. Ucapkan salam hendak turun daripada rumah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasul adalah orang yang sangat mengerti dan paham tentang hukumnya Allah. Memberi salam itu hukumnya sunnat, dan menjawab salam itu hukumnya wajib. Jadi mesti salam kita itu dijawab oleh Rasulullah. Nah, makna salam tadi keselamatan. Nah, artinya kita sudah memberi salam kepada Rasulullah, Rasul menjawab salam kita, artinya Nabi mendoakan kita mudahan nyawa selamat. Nah, ini kada hendak turun
Mana galang unda sini tadi lah. Anu sandal unda siapa kan? Kangkalung unda mana kangkalung unda? Baju nang bagus mana? Kadi ingat lagi di Rasulullah hendak turun daripada rumah itu. Namun seandainya juga kalah ada bahaya, bala musibah, tak kurang-kurang juga tak bala musibah tuh datangnya ke diri kita. Tapi insya Allah selamat dulu. Insya Allah selamat. Jika misalnya tarabah bersepeda motor, rabah juga Kang, tapi alhamdulillah batis kada patah. Barakat bersolawat dan mengucap salam kepada Rasulullah waktu hendak turun tadi. Jika kada mengucap salam kepada Rasulullah, rabah lawan patah-patahnya batis. Nah ini walau artinya ada juga luka lecet sedikit, tapi kada apa-apa. Alhamdulillah masih artinya mendingan. Nah, ini. Nangaran Rasulullah itu hidup buat apa? Kita memberi salam orang yang kada mendengar jatuhnya sia. Makanya ujar Rasul, apabila kalian lewat dengan kuburnya orang muslim, hendaklah kalian ucapkan salam kepada mereka. Nabi mengajarkan salam kepada orang yang ada di dalam kubur. Assalamualaikum ya ahlal kubur, antum lana salafun wa nahnu lakum taba'un, ghafarallahu lana wa lakum wa risailal muslimina wal muslimat. Rasulullah yang melajari. Lalu ujar sahabat yang bernama Abu Rasin, mendengarlah orang mati itu diberi salam. Jar Nabi, yasma'un, mereka mendengar. Wala yastati'una jawab al-hayy, tapi nya kada kawa menjawab nang kaya orang hidup. Namun seandainya nya gin menjawab nang kaya orang hidup, kita pulang nang repot bukaan. Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kita. Dijawabnya waalaikumsalam. Adakah kita buka maka hari hujan malam pulang rumah di kuburan. Nah jadi ada hikmah juatnya juga. Kada mendengar orang dalam kubur tuh kita beri salam. Sampai jar Nabi nang di dalam kubur itu wa innal mayyita la yasma'u qur'ani alihim. Orang nang di kubur itu jar Nabi mendengar bunyi kresek sandal orang nang berjalan di atas kuburnya. Nah itu. Apalagi Rasulullah nang diberi Tuhan keistimewaan. Mendengar Rasulullah bila kita mengucap salam itu. Ujar Habib Ali Khalil Qasam tadi, hai para hadirin, para jamaah, apakah kalian mendengar jawaban salamku daripada Rasulullah? Lalu ujar nang hadir kami kada mendengar. Jadi siden isuk kena nyawa umpat unda pulang sembahyang berjamaah di masjid unda ini. Umpat pulang isuk sembahyang berjamaah salat asar, maka di ketika Habib Ali tadi mengucapkan salam assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, maka beliau mendengar dengan telinga beliau sendiri waalaikumsalam wa rahmatullah ya Ali wa barakatuh, dijawab Rasulullah. Dan nang hadir di saat itu sembahyang Rasulullah ditakuni sini bahkan sembahyang mendengarlah jawaban Rasulullah. Mereka menjawab, ya wahai Habib kami mendengar jawaban daripada Rasulullah. Nah ini ya kan. Syekh Saman aja kalau dipanggil mendengar. Inya kita ini hamba manusia. Sarabanya awalan melihat dilihatakan, mendengar didengarakan. Di antara kita ini ada yang didengarakan Allah hanya sekadar pendengaran yang biasa. Ada yang didengarakan Allah dengan pendengaran luar biasa. Kolomnya tuh di muka. Jaka radio mun volumenya dibuka benyaringnya, bila ditutup begamatinya. Ada nang dibuka Tuhan volume pendengarannya tuh mendengar nang di dalam kubur mendengar disiksa diazab. Siapa? Rasulullah. Mendengar orang dalam kubur disiksa. Nabiullah Sulaiman belum lagi lewat di tempat itu sudah didengarakan Allah pender samud ujar samud barataan lah kasih masukan kasarang masing-masing nih kada lawas lagi. Nabiullah Sulaiman lawan tentara sidin lewat. Kalau pindah bubuhan kita nih dilincainya kena sidin kada melihat, sidin ganal kita halus lah kasih masukan. Nabi Sulaiman mendengar pender samud padahal jauh lagi hanyar lewat. Kita samud masuk ke telinga aja kada mendengar.
Fatabassama dhahikan min qawliha. Lalu Nabi Sulaiman senyum imbah mendengar pender samut tu. Kenapa gerang? Anugerah Allah mendengarkan telinga sidin sampai pender samut didengar sidin. Ya saman ada mendengar sidin. Asal syaratnya pertama kita yakin saya saman wali Allah, dan di dalam hati kita kadang mendustakan akan kawalian sidin. Dua syaratnya hendak mendapat karamah daripada orang wali itu. Pertama yakin sidin wali Allah, kedua jangan mendustakan dengan kawalian sidin. Bah ada wali kalau semua ada mau dapat mendustakan Pak. Jangankan Rasulullah, orang mati syahid jadi nyatakan Allah dalam Al-Quran, bal ahyaun inda rabbihim. Mereka hidupnya mereka dekat dengan Allah, hampir kepada Allah. Artinya lagi di dalam naungan rahmat Allah. Nah, kalau orang yang hidupnya di dalam naungan rahmat Allah, Quran menyatakan lahum ma yasha'una inda rabbihim. Apa yang dikehendaki dijulung Allah, apa yang dipinta diberi Allah. Nah, itu orang, misalnya orang itu parah dengan pejabat, misalnya lah orang itu misalnya dekat dengan presiden, dekat dengan menteri, lalu nyaman bapander minta tulungi, ya kah? Dekat dengan artinya gubernur, wali kota, bupati. Biar orang tuh begana di buncu kampung, tagainya parah lawan bupati tadi. Jalan di kampung situ imbah artinya bepadah bupatinya. Aspalakan jalan kepada orang hancur mati ya kajar kan udah aspalakan. Orang parah lawan bupati jauh nyaman, nah itu pinta-pinta. Itu lawan makhluk aja tak. Tapi itu kan artinya menghadang waktu juga. Kena 3 bulan kena menganggarakan. Amun Allah Ta'ala hari itu minta hari itu digulung. Apalagi Rasulullah hidup, Rasulullahnya itu. Nah, di ketika Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi selesai menyusun dan menghimpunkan kitab yang diberi judul dengan Simtud Durar, Untayan Mutiara, di dalam menceritakan kemuliaan diri Rasulullah SAW. Lalu sidin ziarah ke Madinah. Imbah ziarah ke Madinah, di sana disambut Rasulullah, marhaban ya Ali, marhaban bi ibni Ali, marhaban bi sirri, marhaban bi lahmi wadami. Artinya apa? Selamat datang wahai Ali, selamat datang wahai cucuku, selamat datang wahai sirku, selamat datang wahai darah dagingku. Nah, itu. Jadi ujar anu Habib Ali, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, paling kabar bagus saja wahai Rasulullah. Ulun kamari jan Habib Ali hendak menyampaikan apa nang ulun tulis, apa nang ulun susun di dalam sebuah kitab kecil adanya. Tentang apa aja Rasulullah? Menceritakan tentang keistimewaan kebesaran diri pian wahai Rasulullah. Mana aja Rasulullah kitabnya? Dijolong Habib Ali ini kitabnya, dibaca oleh Rasulullah. Tuntung Rasul membaca, lalu Nabi berucap, ya Ali, man qara hadzal kitab raditu anhu wallahu anhu radin. Barang siapa yang membaca kitab nyawa ini lah, unda ridho, unda senang lawan orang itu, dan Allah juga pun senang kepada orang itu. Wahai Ali, unda ridho kepada nyawa, dan Allah pun ridho kepada nyawa. Nah, ini orang yang diberi Tuhan keistimewaan kawa berdapat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangaran hidup Rasulullah kada mati. Ya, hidup Rasulullahnya itu. Nangaran orang hidup itu tetap ada ucapannya, tetap ada amal perbuatannya. Nah, adapun ulama ahlul zahir, mereka hanya mengartikan hadis Nabi itu semasa Rasul hidup di dalam usia 63 tahun. Sesudah itu Nabi wafat, kada ada lagi istilah hadisnya. Nah, bagi orang ahli tasawuf, orang ahli ma'rifatillah, apalagi orang yang cinta sama Rasulullah,
Tetap hadis Nabi itu ada walau Nabi telah wafat, karena Nabinya wafat benar aja, tapi hakikatnya tetap hidup Rasulullah itu. Nah, orang hidup itu bisa berucap, bisa berpender, bisa melakukan ini, melakukan itu, jadi tetap aja ada hadis Nabi itu. Nah, ini nang langsung diterima oleh orang itu tadi daripada Rasulullah tanpa ada sanad ataupun silsilah daripada gurunya kepada gurunya sampai kepada Rasulullah. Ini langsung musafahatan, langsung mendengar daripada lidahnya Rasulullah. Siapa gerang Rasulullah yang kita peringati akan kelahirannya? Siapa gerang? Yaitu ialah insan, manusia yang diistimewakan Allah, yang dipuji Allah, yang dibesarkan Allah, yang diagungkan Allah. Allah memuji Rasulullah di dalam Al-Quran. Wasirajam munira. Muhammad nyawa adalah pelita yang menerangi alam semesta. Di ketika orang-orang Madinah menyambut kedatangan Rasulullah daripada Makkah, datang Rasul dengan Abu Bakar, disambut oleh orang Madinah. Tala'al badru alaina min saniyatin wada wajaba syu'ru alaina mada'a lillahi da. Rasul diam. Kalau seandainya memuji Rasul itu tidak dibenarkan, niscaya Allah tidak memuji Rasulullah. Kalau seandainya memuji Rasul itu dipadahkan syirik, dikatakan bid'ah yang menyesatkan, niscaya orang Madinah ini adalah orang yang pertama dilarang Rasulullah untuk memuji diri beliau. Tidak ada hadis yang menyebutkan Rasul bersabda, hai umat unda, janganlah dipuji unda. Cari hadisnya di mana adanya. Kadang Nabi itu berucap bersabda, buka aja kitab-kitabnya beratan. Ujar Nabi, hai umat unda, janganlah dipuji unda, bukan datang. Nah, Rasul diam. Setiap apabila Nabi itu diam jadi hukum. Seandainya memuji Nabi itu syirik, dipatahkan. Nabi menyetop orang Madinah, hai orang Madinah, jangan diterusakan. Kalau seandainya memukul terbang itu bid'ah, nang menyesatkan, niscaya orang Madinah tadi dilarang Rasul untuk memukul terbang. Tapi mereka tetap memukul terbang dengan lantuan pujian kepada Rasul. Tala'al badru alaina, telah muncul dan terbit bulan purnama untuk kita. Orang Madinah ada menyebutkan ya kah, bahwasanya ja'a Muhammadun, Muhammad telah datang, ada tapi tala'al badru alaina. Nabi mereka artinya umpamakan ya kan seperti bulan purnama, bahkan lebih lagi daripada itu. Nah, yang mana telah nampak kebesaran diri Rasulullah SAW sebelum dilahirkan ke alam dunia, bahkan di ketika Adam masih di dalam surga, dan di ketika Adam diturunkan Allah Ta'ala ke dunia, Nabi Adam berdoa kepada Allah, as'aluka bihaqqi Muhammadin antaghfira li khati'ati. Di dalam ayat Al-Quran disebutkan fatalaqa Adam min rabbih kalimatin fataba alaih. Nabi Adam menyampaikan beberapa kalimat kepada Allah. Dengan sebab beberapa kalimat itu Allah mengampuni kesalahan Nabiullah Adam alaihissalam. Ulama ahlu tafsir menyebutkan apa beberapa kalimat itu, yaitu diantaranya Nabi Adam memohon kepada Allah, ya Allah, ulun minta dengan kemuliaan Muhammad, ampuni kesalahan ulun. Dipanggil Allah, hai Adam, nyawa di mana tahu Muhammad? Tuh di pintu surga bertuliskan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Artinya ujar Nabi Allah Adam, ada mungkin orang yang namanya engkau dekatkan dengan nama engkau, orang itu tidak mulia di dalam pandangan engkau. Pasti orang yang namanya engkau dekatkan dengan nama engkau, orang itu mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Benar kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu Muhammad adalah kekasih yang sangat kucintai dan sangat kukasihi. Siapa ujar Nabi Allah Adam? Itu Muhammad. Dia adalah Nabi dan Rasul akhir zaman yang menyelamatkan seluruh hamba-hambaku daripada kesesatan, daripada kemusyrikan dan kekufuran, dan membawa mereka kepada cahaya iman dan ketauhidan, kepada aku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Nabi Adam memohon kepada Allah dengan kemuliaan Rasulullah, diampuni dosa sidin. Hebat kalau Rasulullah. Nah,
Maka riwayat-riwayat di dalam maulid disebutkan fahtazar sutaraban wastimsyara wazdada al-qulsu haibatan wa waqara wamtalatis samawati anwara wa dajjatil malaikatu tahlilan wa tanjilan wa istighfara. Arasnya Allah, kursinya Allah, alam semesta bergembira di ketika akan menyambut kelahiran junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Alam semesta penuh dengan cahaya daripada Allah. Bau harum semerbak luar biasa, di mana-mana tercium bau harum. Dan seluruh malaikat bergembira akan menyambut kelahiran Nabi. Dan malaikat itu berkeliling-keliling di seluruh penjuru alam semesta dengan mengumandangkan tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini. Dan di ketika Aminah radhiyallahu anha akan melahirkan Rasulullah SAW, maka hadirlah di saat itu fahadarat bi taufiqillah as-sayyidatu Maryam wa as-sayyidatu Asiyah wa ma'ahuma minal huril 'ain, yaitu ialah pimpinan bidadari-bidadari surga. Siapa? Asiyah dan Maryam. Ini ratunya bidadari-bidadari surga. Dan Maryam serta Asiyah ini akan menjadi istri Rasulullah nantinya di dalam surga. Amnya orang dalam surga itu anu beratahan bujang habis, orang balu kada masuk surga. Artinya Haji Setia bila nyala masuk surga tuh bujang beratahan, ada lagi nang balunya. Nah, anom beratahan umurnya kada nang Tuhannya lagi. Kalau pang ada nang pindah karipur kadeda, kalau pang ada nang pindah lerot kadeda, kalau pang ada nang pindah kandur kadeda, kalau pang ada nang pindah lemer kadeda, berataan kancam. Iya kah? Nah, alam semesta bergembira. Asiyah Maryam hadir di saat itu beserta iringan-iringan dengan bidadari surga. Nah, kita pang himung kada dibari Allah, dikasih Rasulullah, sebaik-baik Nabi, sebaik-baik Rasul. Kita kada minta, tapi dibari. Nabi Musa bepadah lawan Allah, ya Allah, cabut ganti pangkat ulun sebagai Nabi dan Rasul dengan pangkat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena tahu luar biasa keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita berdatang. Umat Nabi Muhammad kada himung lawan kelahiran Nabi. Umat itu berarti apa ngarannya? Kurang himung dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab siapa? Abu Lahab mama siapa? Nah, barangnya Mama Rina, ka Mama Aloh, ka Mama Timah. Mama Rina oleh Rasulullah. Nah, di ketika budaknya Abu Lahab yang bernama Suwaibah memberitakan, wahai Abu Lahab, bini Abdullah, Aminah melahirkan anak lalakian. Jadi pendi si kamanakan lalakian, iya kah? Unda bisa kamanakan lalakian. Mung Abu Lahab ini, hai Suwaibah, nyawa bebas daripada perbudakan, karena nyawa membawa kabar gembira kepada unda. Karena pada masa jahiliyah itu orang bila nyapi si anak laki-laki umah himungnya luar biasa, ya kan? Nah, dengan sebab itu Abu Lahab pada setiap hari Senin mendapatkan keringanan azab daripada Allah di dalam kuburnya. Dan di kedua celah ibu jari Abu Lahab di situ keluar air, menurut riwayat air susu, dan beliau mengisap air susu itu tadi. Paman Rasulullah yang bernama Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu bermimpi setelah Abu Lahab itu meninggal di dalam kuburnya. Kenapa Abu Lahab nyawa diberi Tuhan kemuliaan macam ini? Karena aku ya Abu Lahab gembira di ketika Muhammad dilahirkan. Pada Abu Lahab ini ingkar ulangnya kepada Rasulullah. Nang sedih kada ketujuh Nabi waktu lahir siapa orangnya? Iblis bin setan bin hantu bin jahanam bin neraka bin api. Nah, itu silsilah iblis hendak dako. Nah, tuh nang kada himung. Siapa lagi nang kada ketujuh Nabi dipuji, kada ketujuh disanjung tuh siapa? Nang Nabi Muhammad nih kada ketujuh disanjung dipuji siapa? Orang Yahudi dan Nasrani. Kada ketujuh Nabi Muhammad itu disanjung dan dipuji. Jadi kita jangan bersifat berakhlak nang kaya orang Yahudi dan Nasrani.
sampai ayat Al-Quran itu turun kepada orang Yahudi Nasrani. Am yahsaduna an-nas ala ma atahumullah min fadlih. Hai orang Yahudi, kenapa nyawa mahiri Muhammad sallallahu nyedeng ke orang Yahudi itu lan Rasulullah. Ya kah? Inya kehendaknya Nabi dan Rasul itu golongan inya ternyata daripada bangsa Arab. Ada senang inya. Lalu orang Yahudi ini muntung macam-macam. Bah Nabi lah itu. Sing kawin-kawin, sing bini-bini menyambati Rasulullah. Lalu turun ayat am yahsaduna an-nas ala ma atahumullah min fadlih. Orang Yahudi jar Rasul dengki Muhammad itu tetap Rasul, tetap Nabi. Pangkat akhiratnya adalah Nabi dan Rasul, pangkat dunia Nabi dan Rasul enggak anugerahi pulang artinya ya kah? Inya artinya kawin. Banyak bininya orang Yahudi sare mau pang itu anugerah Tuhan. Nah, jadi kata ketujuh Nabi dipuji itu orang Yahudi lawan Nasrani. Jadi kita jangan bersifat Yahudi dan Nasrani. Itu kata ketujuh lain nabinya. Ini percaya lawan Musa aja, ini percaya lawan Isa aja. Muhammad diingkarakannya. Tahu aja pang Nabi tapi diingkarakannya, dikeramputakannya. Padahal ada aja sudah keterangannya. Ujar Nabi Isa. Ya kah? Karena ada Nabi akhir zaman sesudah unda nangarannya Ahmad. Nah, itu imbah artinya datang Rasulullah falamma ja'ahum bihi kafaru bih. Nah, artinya mengingkarakan sudah datang Rasulullah, mendustakan. Nah, ini. Ya, jadi artinya memuji Nabi, ya kah? Itu Allah sendiri yang menyatakan dan memuji Nabi ini sejak zaman Nabi sudah ada, bukan nang wayah ini aja. Nah, isinya peringatan Maulid ini yaitu ialah dibacakan riwayat Rasulullah, kebesaran Rasulullah, tapi bahasa Arab lalu diterjemahkan ke bahasa kita. Nah, ulun menerjemahkannya. Rasul waktu hendak dilahirkan kayak apa? Nah, di saat itu api yang disembah oleh orang Majusi dinyalakan 1000 tahun kada suah pajah api itu. Berhala yang ada di sekeliling Ka'bah Baitullah maka runtuh dengan seketika. Wahai syirkin asbahat asnamuha manfusatan wa hawanuha lan yudhada. Runtuh. Karena pada masa jahiliyah di sekeliling Ka'bah Baitullah itu diletakkan mereka berhala yang dijadikan mereka sesembahan. Di Bukit Sofa, di Bukit Marwah itu diletakkan orang kafir di saat itu berhala yang mereka beri nama Lata, Uzza, Manat. Itu ngarang-ngarang berhala. Jadi jangan mengarani anak itu bahapa. Siapa ngarang anak pian ini Muhammad Uzza? Muhammad yang ngarang Nabi, Uzza yang ngarang berhala. Betakun tungai artinya Muhammad mengarani anak. Betakun itu bujur-bujur. Jangan artinya sekadar betakun aja. Menjulung ngaran 5 nalon guru-guru aja pilihakan yang mana baik pilihan guru nomor 1 tatak nomor 5 juga nang dipilihnya mungkin itu baik harus betakun non guru apa betakun anak-anak pendapat seorang juga dipakai mengalihin ini mengarani anak juga pulang bebinian ajima lalu dikiau jima. Nah apa artinya jima tuh? Nah orang betakun ngaran ini melihat zaman, melihat artis rame, tren, manohara, ngarani anak Siti manohara, kurang manonya seorang haranya. Artis rame Naura, wah pada-padanya ngarani anak Naura. Ini Naura nang mana-mana nih ini. Ketuyuk Naura aja. Nah, orang ngarang itu artinya melihat apa maknanya, apa maksud kita. Ngaran benar. Jadi bolah ngaran itu jangan bebarang juga. Sampai ujar Nabi pahasino asma'akum bagusi ngaran. Karena ngaran itu bukan hanya sekedar untuk diketahui di akta kelahiran, bukan hanya sekedar tertulis di ijazah, bukan hanya tercantum di KTP, di kartu keluarga, bukan hanya nama itu untuk dipanggil di bangku sekolah, tapi nama itu akan terpanggil nantinya di padang mahsyar. Fulan bin Fulan dipanggil. Fainnakum satud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Kena aja Rasulullah berataan kita di padang mahsyar di kiau ngaran kita dan ngaran kuitan kita. Oleh karena itu Nabi bagus bolah ngaran. Ini kada bolah ngaran ya kah? Utuh buntal. Utuh buntal. Ya kah? Mengarani anak dia pembarang melihat anak hirang lalu tuh hirang sama ngarani. Itu terlalu jujur ngarannya.
Orang artinya betakun ngaran bagusnya siapa. Nah itu. Nah tanda artinya orang itu termasuk orang yang mengerti dan paham tentang agama Islam adalah ngaran bagus dulu. Nah bila ngaran kada baik kada bagus sunnah diganti. Anu di zaman Rasulullah ada ngaran orang. Nabi siapa ngaran nyawa? Hazan. Baca Nabi ganti menung hazan ngaran nyawa kena penangisan. Hazan itu artinya sedih. Nabi ganti lawan sahal supaya artinya mendapat kemudahan di dalam hidupnya. Jadi ngaran itu mengandung doa. Makanya Rasulullah diberi nama oleh siapa? Oleh Aisyidin. Ketika Aminah mengandung Rasulullah, pada setiap malamnya Aminah radhiyallahu anha bermimpi bertemu dengan nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan mereka menyatakan kepada Aminah, wa hamalti khairal mursalin amjada. Hai Aminah, engkau sangat untung dipilih Allah untuk mengandung pimpinan nabi dan rasul, orang yang paling mulia, orang yang diistimewakan Allah. Untung hai Aminah. Maka bila anak ini lahir kena pasamihi Muhammadah, ngarannya dengan ngaran Muhammad. Setelah artinya Rasul dilahirkan dalam umur 7 hari, maka Aisyidin yang bernama Abdul Muthalib memberi ngaran cucu sesuai dengan mimpi daripada Aminah, yaitu Muhammad. Wa bi asrafil asma'i wa huwa Muhammadun sammahu raji rabbahu ayyuhmada. Muhammad itu apa artinya? Orang yang dipuji-puji. Kalau Mahmud itu dipuji aja. Tapi kalau Muhammad, hamada yuhammidu tahmidan fahuwa muhammidun wa dzaka Muhammadun. Itu di dalam ilmu sharaf fi'ilnya li ta'ati. Artinya berulang-ulang dan berkali-kali Muhammad. Artinya orang yang dipuji-puji. Nah, apa harapan dan maksud Kaisin mengarani cucu Muhammad? Sama horaji rabbahu ayyuhmada. Harapannya ini anak agar menjadi orang yang dipuji oleh ahli langit, dipuji Allah dan malaikat Allah, dan dipuji oleh ahli bumi. Dan Allah mengabulkan apa yang diniatkan oleh Abu Muthalib, yaitu agar cucunya menjadi orang yang dipuji, dibesarkan, dimuliakan. Nah jadi kita muliakan Rasulullah. Nah itu memuji Rasulullah, anak bersalawat. Nah itu bersalawat kepada Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi ada kesempatan duduk baca sholawat lawan Rasulullah. Nah, sampai kena puncak dan intinya orang bersalawat lawan Nabi paling cepat dapat syafaat Rasulullah. Jadi hendak paling cepat dapat syafaat Nabi Muhammad, hendaklah kita bersalawat lawan Rasulullah. Makin banyak makin cepat, itu aja. Nah, Rasul dilahirkan dalam keadaan kayak apa? وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. Rasul dilahirkan dalam keadaan sujud, menandakan beliau tunduk dan patuh kepada perintah Allah, dan beliau mengucapkan alhamdulillah. Dan waktu dilahirkan Rasul dalam keadaan makhulan maqtu'as surrah, sudah artinya dikhitan, sudah ditatak tangkai pusatnya, dan sudah dihias kedua matanya dengan gelap, dan thayyiban harum Rasulullah, nazifan bersih Rasulullah. Apa ada nang kaya itu hubungan kita? Apa ada hubungan kita nang kaya itu? Minyak harum nang paling harum adalah minyak harum nang keluar daripada keringat Rasulullah. Ini kita memuji Nabi, memang artinya Nabi ini produk Allah Ta'ala, Tuhan yang menjadikan. Sedangkan di Quran itu Tuhan mengatakan wala tansul fadla bainakum, nyawa jangan menilai orang itu sama berataan. Nang diistimewakan Allah istimewakan juga. Ujar Aisyah, kunna maru'an munzilin nas manazilahum, kami disuruh Rasul menempatkan seseorang sesuai dengan tempat dan posisi mereka masing-masing. Ada orang minta sedekah, ya kah? Dijulung artinya oleh Aisyah rote nang artinya ya takaring sedikit. Julungan. Ada orang yang pina baik nang bagus, pina berasih. Dikiau Aisyah makan sini. Disuruhnya Aisyah rote nang baik. Lalu ada nang bertakwa, wahai Aisyah, tadi pen memberi orang nang pangamis tadi asalan aja. Ada orang nang datang membadudi ini kenapa pina istimewakan benar? Nah, jar Aisyah,
Karena kami disuruh Nabi kayak itu, menempatkan seseorang sesuai pada tempatnya masing-masing. Itu inya nang pengamis miskin itu inya dibari seadanya, inya menerima aja. Kalau nang pindah berduit ini mau dibari seadanya bisa ditawakaannya. Nah lalu artinya dikio kemari. Wah itu. Apalagi Rasulullah, jangan disamakan derajat Nabi itu lawan derajat kita. Bahkan sudah banyak ini orang muntung bepender menyampaikan Nabi Muhammad tuh kayak kita manusia biasa aja, tapi hanya sekedar diwahyukan aja. Oleh karena itu jangan mengkultuskan Nabi, jangan melebih-lebihkan Nabi. Kenapa jangan melebihkan? Kenapa? Nabi Muhammad tetap Rasul, tetap hamba. Kan sudah madahkan Nabi Muhammad jadi Tuhan, tetap hamba. Kenapa? Ayatnya kena nang dibaca tuh qul innama ana basyarum mislukum walakin yuha ilayya. Orang itu hanya membaca terjemah, tidak memahami makna tafsir daripada ayat itu. Padahal ayat itu ujar Nabi, Allah menyuruh, hai Muhammad sampaikan kepada kaum nyawa, umat nyawa, hanya saja aku adalah manusia seperti kalian. Di situ ada yang disebut dengan musabbah, ada yang disebut dengan musabbah bih, ada yang disebut dengan adatu tasbih, ada yang disebut dengan wajah sabah. Ini orang belajar balagah. Mungkin kita tahu belajar balagah ya, asal baca aja. Maksudnya di situ memang Nabi, ya kah? Nah kayak kita. Dari segi apanya Nabi nah kayak kita? Yaitu dari segi golongan, jenisnya. Laqad ja'akum rasul ngampus Nabi datang daripada golongan insan. Itu nang sama kaum kita. Dan dari segi artinya sifat basariyah, a'radul basariyah, sifat manusiawiyah, artinya Nabi itu bisa jual lapar makan, bisa jual haus minum, bisa jual mengantuk buring, bisa jual Rasul itu makan, minum, buring, kawin. Ini nang semua ini tidak menurunkan daripada derajat Nabi nang mulia kepada derajat Nabi yang rendah. Ada tetap mulia Rasulullah. Dari segi itu aja nang samanya. Coba menyatakan Nabi itu kayak kita juga manusia biasa, ayo. Nabi kalau bawa harum seorang tak bawa apa? Bawa coklat balik, bawa tiwadak masak, lawan durian tambuk. Ayo menibadakan Nabi kayak manusia biasa. Ya kan? Rasul itu nak beludah tuh sumur kering, diludahi Nabi, terus Nabi harau keluar banyunya, coba apa kita? Nah jadi Nabi itu kada sama lawan manusia biasa, ada sama. Muhammadun basarun wa laisa kal basari. Muhammad itu memang manusia tapi tidak sebagaimana manusia pada umumnya dan kebiasaannya. Pasir na dikacak Rasulullah bertasbih berzikir, kita kan kacak pasir apa? Pasir juga ya. Ada jadi papa ya. Nah orang ini hanya membaca Quran tapi tidak membaca hadis-hadis Nabi yang diriwayatkan oleh para sahabat tentang keistimewaan, keutamaan Nabi. Ada membacanya. Bahkan Rasulullah diberi Tuhan syafaatul uzma, syafaat yang paling besar untuk menyelamatkan kita supaya kita beratan masuk surga. Ayo menibadakan manusia biasa. Jadi jangan tuh padahkan Nabi manusia biasa. Nah lahirnya sudah berbeda, kurangnya singbungasan. Sepanjang masa, sepanjang waktu kita tidak akan pernah bertemu dengan seseorang sebagaimana Rasulullah SAW. Artinya lagi Nabi itu kada ada tandingannya, kada ada rupaannya, kada ada sesamaannya, bisa ya. Paling nomor satu Rasulullah, kada ada samaannya, kada ada rupaannya. Ada gampang Rasulullah. Nah jadi kesimpulannya yang saya sampaikan pada hari ini, wajib etikap di dalam hati orang nang beriman, laki-laki bini-bini, bahwa nang paling harap, paling hebat, paling istimewa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdalul khalqi 'alal itlaq nabiyuna Muhammad. Nang paling istimewa di antara makhluk nang dijadikan Allah adalah Rasulullah. Silahkan puji Rasulullah dengan setinggi-tingginya. Apabila kita memuji Nabi, nang kayak apa aja kita memuji Nabi mesti kena. Pian pemurah, dasar pemurah Nabi. Pian penyabar, dasar penyabar. Pian orangnya kasih sayang, dasar kasih sayang. Pian bunga serupa, dasar bujur. Hidung pian mancung, dasar bujur. Awak pian berasih, dasar bujur. Palu pian haruk, dasar bujur. Apanya aja yang dipuji Nabi itu mesti kena. Amun kita mesti banyak luputnya daripada kanannya. Pian ini bungas pangsilai, bungas. Hidung pian mancung, bujur. Ya kah? Kemudian lagi artinya apa? Awak pian berasih, bujur. Kemudian lagi cuma sayang pang piannya kariput sudah kulit. Nah ada aja kurangnya tuh mau pang
qad kana ta'al mustafa khairul wara khalqan wa khulqan misluhu la yujada. Akhlaknya rupanya tidak ada tandingannya, tidak ada sesamaannya. Wah, itu Rasulullah, Tuhan menjadikan Rasul itu sempurna sehingga beliau disebut sebagai insan kamil. Nah, turutilah akhlak Rasulullah, sifat Rasul supaya kita jadi insan yang sempurna juga. Nah, ini kan bungas nih berataannya sudah bungas. Kadang-kadang ada bungasnya di sini. Nang hirang, kah, nang putih, kah, nang habuk, kah, nang coklat, kah, nang kulit sawo masak, kah, sawo buruk, kah, sawo mantah, kah. Bungas saja berataan. Kenapa gerang? Tambah umat Nabi Muhammad kalau. Nah, rupa nih bulat nang kayak huruf mim. Ya kalau. Nah, turun ke dada sampai ke pusat kayak huruf H. Pusat bulat pulang, mim pulang. Ya kah batis pulang nang kayak huruf dal. Nah, apalagi selama rupa kita kayak ini, Tuhan kadang membuat kita ke dalam api neraka. Nabi itu paling nyaman meminandui umat sendiri bilanya rupanya kayak golongan insan. Iya presiden. Orang nang dimasuk akad Allah ke neraka itu adalah orang nang sudah dirubah Allah rupanya. Apakah atas rupa babi, rupa anjing, rupa nang macam-macam. Karena pengen jadi taubah rupanya tergantung sifat dan akhlak nang ada di dalam hati. Bila di dalam hatinya itu artinya sifat serakah, sifat ketujuh mengikih duit nanti, iya tuh kena mbah mati kepala ayam mah di akhirat. Ayam itu kan ketujuh mengikih, di mana aja laki mandak duit, oh dapatnya mengikih. Model kayak setengah wali ada juga bini. Nah, diandak oleh nang laki di dompet sudahnya dapatnya kacaknya. Andak artinya di kantong baju dapatnya kacaknya. Andak pulang di kopiah di kikihnya. Andak di dalam bantal bungkas. Andak di dalam geguling kerantas. Andak di bawah lapak kendaraan, lapak kelandaran di silitnya. Andak di bawah lapak sepatu diungkapnya. Oh mas, sampai nang laki ini datang ada guru-guru ya pak bini ulo dipangikihan benar di duit. Sampai rung ada kalau lagi guru enak berokok berhutang jawa dah acil di warung. Mungkar bingka berhutang wadah haji siti. Kayak apa guru amalannya supaya artinya bini kada pengikihan lagi di duit, kada pengacakan lagi. Jadi guru kada bang ngalih simpani dalam selawar dalam. Imbah disimpani dan selawar dalam isuk mendapat tahun guru. Kayak apa aja guru? Anu bagus aja kah? Anu masih dah mengikih, ambil guru aja kada lagi mengikih aja guru. Di situ aja pematinya mun nyawani mengikih aja guru selajurakan. Nah, jangan kada wani. Kalau pindah disambur tadung. Nah pengikihan benar lah, jadi jaga akhlak. Bilang parong kawan benar, parong kawan tuh macan, parong kawan tuh harimau. Itu kada kawan lihat orang pina nyaman lalu aja pina sarik warik. Nah, jadi itu hati itu nah dibaiki, akhlak makanya Rasulullah contoh supaya kita mati dunia akhlak tetap rupa macam ini bahkan lebih baik daripada rupa ada, lebih bungas. Nah jadi nang ngolah bungas kadanya diri kita itu karena di akhirat adalah akhlak yang ada dalam hati kita masing-masing. Nah bilanya orang pengalar, bana engken, bana ampun orang aja hendak diulur, ampun seorang makan pisit, bana memisiti umat. Iya warik. Ayah kalau warik nih tuh lawan kura-kura bakawan. Jadi ujar anu kura-kura. Nyebut tanam pisang sama warik tanam pisang, kura-kura tanam pisang mengaran warik, pisangnya masak. Nah pada lagi habis pisangnya langsung dihentupnya. Ampun kura-kura nangaran artinya kura-kura kada kau menaiki masakannya pisangnya juga. Nah, lalu kura-kura menyuruh oh sang warik naiki akan pang pisang undak. Iya kah? Berapa nyawa mau undak? Bagi dua kita aja kura-kura naik kayak sudah si warik nenek ke pohon pisang. Nah, sudah naik ke pohon pisang. Ya kah pisangnya masak mau apa pada dihentupnya nah. Separuh sudah habis sudah dihentupnya aja. Tinggal sebiji lagi lah jar kura-kura oh sang warik diganang ini pisang udah kada tahu nyaman lagi aja. Mun nyawa kada memberi pisangnya jar sang kura-kura kulitnya barang lalu dijawab oleh sang warik kulit-kulitnya gini nyamar. Nah itu. Jadi orang bahari mengisahkan anak guring kalau iyalah. Ah kada sudah dikisahkan mama kabare. Nah, itu kisah sang warik tak sarakah puluh warisan hendak mahantup soronganan. Nah, jangan kita lah. Jangan apa untungnya bukuluh di dunia ini ada lawas jua matian kita. Apa?
Nah, jadi dibagusi akhlak. Akhlak Nabi yang paling menonjol, walaupun akhlak yang menonjol juga, bahkan dua ciri akhlak ini dijadikan Tuhan sebagai tanda orang itu wali apa? Pertama as-sakha pemurah, kedua husnul khuluq, tidak pemarah, garis mereng kasih sayang. Jadi orang wali itu ciri tandanya pertama pemurah, ada pemalar, kedua pengasihan, penyayangan. Nah, itu akhlak ulama nang soleh-soleh mesti macam itu. Kesian orang alim pun melihat batu apa? Bari isidin duit, bari isidin baras. Ya guru seman mulia bahari. Sidin tahu di rumah orang itu ada bebaras. Lalu artinya di kiau sidin, bawa lu hayna baras kesan nyawa bulik ke rumah. Ini bawa duit, imbah itu sampai ke rumah. Ka ajar nang bini. Ulun kaya di bari guru seman na baras. Alhamdulillah kita bebaras kau makan. Di bari sidin duit, nang laki sarik sekalinya. Mungkin itu nyawa kawin non seman aja sudah ajar. Nah iya bang, orang berbuat baik. Luput aja kurang kasihan kan kada bebaras baris sidin. Guru anak ilmi tiap malam tiap buah rumah orang tuh diandak sidin baras lawan duit tahu pamurah orangnya. Guru sekumpul duit banyak dibagi-bagi gasan siapa jiran tetangga nang mana artinya parak lawan sidin dan duri sidin baras sebulan sakarung duit pang lawan guru-guru sidin yang pernah mengajari sidin yang sudah meninggal, artinya bini-bini paguran masih ada dibari. Kasihan guru nang swasta nih tahulah, guru nang luar negeri lah, nang dalam negeri pegawai kan digaji, amun nang luar negeri kan mati dapat santunan datang di mana ya, kamunnya mati ya kan nang bini siapa nang bari kada nang ngongkos amun nang janda artinya kurang nang lakinya bakas pegawai dalam negeri kan ada santunan ada dana taspen seorang taspen polpen gini gak bisa. Nah itu sampai almarhum guru mengolah PT Al-Zahra. Keuntungannya jersidin aku kadang ambil sedikit juga pun berataan gasan artinya agama Allah, terutama gasan guru-guru sidin, anak-anak guru sidin yang pernah melajari sidin. Di situ sidin artinya menyumbangkan hasil daripada keuntungan yang dijual daripada produk Al-Zahra itu. Nah itu tuh pender sidin waktu hendak meninggal. Ada serah aja lalu banyak yang untung orang. Guru jar, usaha jual lah. Guru jar, yang sudah sugihin itu anak mencari harta aja lagi lah. Nah orang kada pahamnya, bilanya orang kada pahamnya menyambat, bang. Nah jadi kita beginiannya jangan pernah menyambat-nyambat orang. Kalau punya kita kada tahu sebenarnya. Nah apa yang terjadi itu? Guru aja begini pulang karena siapa tahu guru nih artinya mengasihi orang janda kah, anak yatim piatu kah. Nah kada tahu kita menyambat niat guru bujur, seorang menyambat kada jadi dosa lah. Baik guru rela aja, kada guru kada rela kan tahanan anak masuk surga. Ini misal hadis itu ya. Nah kita berlanti ke sini jangan sampaikan pula. Artinya nang paling istimewa Rasulullah. Kemudian bagus sih tingkah laku akhlak. Nah dan pada hari Sabtu ini juga kita membaca nang supaya akhlak baik bagus supaya kita yang artinya masuk surga baim-bailon Nabi Muhammad SAW. Nah ini semoga berkat maulid Nabi, berkat surat kepada Nabi, berkat artinya kita berhimpun dalam ini masjid, segala hajat kita dikabulkan Allah dan segala urusan kita dimudahkan Allah dan ditetapkan Allah Ta'ala iman kita sampai di akhir hayat kita mati biman dalam keadaan husnul khatimah, diselamatkan daripada siksa kubur, diselamatkan daripada panasnya padang mahsyar, diselamatkan dari siksa api neraka dan masuk dalam surga Allah. Ala hadhihi mutahhara rasulul al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم اجعل فاعلم انه لا اله الا الله 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 لا اله إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.
سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم سبحان الله العلي العظيم. اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. بك سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين واعف عنا يا كريم واعف عنا يا رحيم واعف عنا يا رحيم. اللهم صل على روح سيدنا محمد الارواح وعلى جسد وعلى قبره في القبور وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. اللهم اجعلنا واوصل غاطا خمسا وقرأناه وما حللنا وصلنا وسبحنا وما عملنا من خلف هذا المسجد انوار حديثا واصله ورحمه نازله ورغدا شامله وصدقه متقبلا نقدم ذلك ونهدي الى حضره حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم الى ابائه واخوانه من انبياء المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين ثم الى ارواحكم وصحبه القرابه والتابعين وتبع التابعين وتميسا الى يوم الدين ثم الى ارواح جميع المجتهدين والمقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين وسائر الصوفيه المحققين ومن عوده واخواننا جميعا ثم الى ارواح اموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا معلمنا ومشايخنا واساتذتنا بابائنا وامهاتنا وآبائنا وجداتنا وعماتنا وخالاتنا خصوصا روح Haji Badri bin Acil summa ila rohi Nadar binti Adu Sasi bin Itun Haji Arba'in bin Haji Saman birahmani wa rahmu waja'al fidannahu minan nar wa fikakannahu minan nar wa najatannahu minan nar wa syura'annahu minan nar wa atfannahu minan nar bihana asid ya Ghafar ya Rabbal Alamin ya Maulana ya Munshi bi hadiran wa sallallahu ilayka bil Habib sallallahu alaihi wasallam baqna hajatina ya Allah baqna hajatina ya Rahman baqna hajatina ya Arhamar Rahimin wal muslimina qarib wa sallallahu ala khair khalqihi wa mawla arshi سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Berlan dunia akhirat taqabbal Allah minhum.